आसवाकू हेबो बोली प्रभु गोटे सुजोग देले हठात रेकर्डिंग प्रोग्राम आम आरंभ कलु कारण मोर भी प्रोग्राम कैंसल थिला आ भाईकर मध्य रेकर्डिंग गुड़ाक नाही जेतु इलेक्शन आगक आरंभ हो से व्यस्त ही जिबे तेणु से भी समय बाहर कर आछंती से सरकार भी रेकर्डिंग कर सदाप्रभुकर भी रेकर्डिंग कर रेकर्डिस्टा दुईटा रेकर्डिंग काम सरकार को रेकर्डिंग काम भी अच्छा आ सदाप्रभु रेकर्डिंग कार्य अच्छा मु प्रभु को धन्यवाद दिए भाई को आम गहन आनी मु टुडू भाई को धन्यवाद दिए वास्तव में ये चर्च आसिले आनंद लगे जे आपण माने मन खोली शुणती मन खोली हसती मन खोली प्रार्थना करती आउ गोटे परिवर्तन आम देखिपुँ हुए तो बहुत स्पीड रे नहेले धीरे धीरे हो पारुछि किए देखि न पारले आम अनुभव कर टिके टिके चली प्रभु का नाम धन्यवाद हो आज अल्प समय प्रभु का वाक्य केतोटी कथा रखा चाहे आम जो जगत बसवास करुछु लोक मान आनंद कौटी देखिए आपण मैंने घर बनइले आनंद घर गोटे बनई बेसी खुशी लगला नहीं कि घर बनइले गोटे आनंद गाड़ी गोटे किणिला गाड़ी गोटे बेसी आनंद शाड़ी गोटे किणीदे आनंद नहीं कि पुओ कि झीर बाहागर करदे आनंद परे परे से आनंद धीरे 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 आ पलैब न पलैब पर दो मिसा नहीं धीरे धीरे पलैब नहीं कि माने आनंद जगतर आनंद गुड़े विषय पिला माने भी पास हेले से आनंद अच्छी नुआ क्लास को गले आनंद अच्छी से प्रमोशन हेले आनंद अच्छी एटा जागतिक आनंद मेडिकल भल कर आसले आनंद अच्छी एटा जागतिक आनंद किंतु मु ख्रिस्टियन मान को पचारे चाहे आपणकर आनंदर कारण कौन आपणकर आनंदर कारण कौन जो मैंने समस्त यूट्यूब लाइव रही भी मुझे स्वागत जनाए आपण मैंने आपणकर बहुमूल्य समय देते आप शेष पर्यंत जड़ित हूँ आपण घरे अच्छा आप शुणु आपण मैंने जदि किचन रे अच्छा आप ऑन कर शुणु आपण मैंने घरे शुणु बापा माँ को शुणापी दिंतु कारण आमर आनंदर परिभाषा परिवर्तन होगा दरकार आमर आनंदर संज्ञाटा परिवर्तन होगा दरकार आम अविश्वासी थिला बेले आम जो विषय को नहीं आनंद करूँ विश्वासी होला परे आमर आनंद बदलवा दरकार हालात बदल जाते हैं लेकिन आनंद नहीं बदलना चाहिए जेकोसी परिस्थिति में आम आनंद करने शिखबार अच्छी प्राचुर्यतार भी आनंद करवा अभाव भी आनंद करार अच्छी जो लोक मैंने आम को बहुत प्रशंसा कर दिखती आम पूरा फुली जाऊ जो हीनस्ता करती पूरा पांचर नहीं आम आनंद पूरा डाउन हो जाए आम से मीटरटा पूरा चढ़ू थाए ओह्लू थाए आज अल्प समय वाक्य कहवाई चाहे आम आनंदर कारण कौन तेणु आम आनंदर संज्ञा डेफिनेशन को आम चेक करवा दरकार जे मोर आनंद कौटी मो बाइबल किसी लोक मान कथा कहवाई चाहे से माने केमती आनंद कले कारण सदाप्रभु आनंद ही आम बल अटे दिन मानक आम विभिन्न विषय आम को आक्रमण कर आम आनंद को आम आत्मिक जीवन को धराशायी करने से समय सदाप्रभु आनंद आम बल अटे द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ आमर स्ट्रेंथ कोटा प्रभु कठार आनंद आप जी प्रभु कठार आनंद करुवे आप से कौन होते बलवान होते आनंद मुझे बाइबल किसी लोक मान आनंदर विषय कहवाई चाहे पढ़ापी साहाय्य करेंगे प्रेरित तार 5 पर्व 40-41 प्रेरित 5:40-41 सेमाने तांको कथारे सम्मत हेले पुणी प्रेरित मानको निकट को डाकी सेमानको प्रहार कले ओ यीशुको नाम रे कथा न कहिबाकू आज्ञा दे छाड़ी देले हाँ सेथिरे सेमाने जे सही नाम सकाशे अपमान भोगिबाकू योग्य बोली गणित होइथिले सेथि निमंते सेमाने आनंद करू करू हाँ महासभारु बाहरी गले कौन पे आनंद भाभी देखंतु प्रभुंकर पाए
अपमान पाइबा समय आनंद आमको जदि सेमती करा जाई थांता आपण को थाना को डाकिबे आपण को धमकाइबे प्रचार करबो नहीं नले तते अमको 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 दफा थिला नथिला दफा दफी लगाई कर तते भितरे आमे कौन करबो हो आज्ञा एथर एथर छाड़ी दियंतु आज गोटे भूल हे ना आज्ञा प्रचार काम भी आमे छाड़ी देबु आसीबा आगो को टिक अपेक्षा करंतु जदि प्रार्थना बाट ख्रिस्टियान बोली कहबू कामरू काढ़िबे काढ़िबे आपण जदि अण ख्रिस्टियान घर मान छोटिया मोटिया काम भी करूछंती कौन करिवे आपण को द्वारा सब काम कराइबे किंतु दरकार बेलको तू बाहर रह नहीं कि बिलरे काम करिवे हमर आदिवासी गरीब लोक माने धान आनी घरे खेटाई देला परे तोर जाति सानटा मंदिर बनाइबे के हमर कुली मिस्त्री माने प्रतिष्ठा हला परे तमे निच जाति प्रवेश करि पारबो नहीं नहीं कि मालिक रो गाड़ी चलाइबो ड्राइवर किंतु घरे पसला बेले नहीं तू बाहर ताकू चा बाहर दियो कहीं तार सान जाति प्रिय भाई भौणी माने आमर आका जाति नहीं सेटा भी आमे जाउछु आमे जो तार बेड़ा कुड़ा काम करबु नहीं बोले हेबो किंतु कौन करिबा हमर परिस्थिति सेमती हेई जाइछि से आमे निजे मु लोक मान को देखिछि निजर जमी को मद पी पी बिकी करी एबे से जमी रे कुली काम से माने एटा मोर जमी थिला हमर दादीटा तो दादीटा तते किसला पानी पी पी बुड़ैला से मु देखिछि लोक मान को निजर जमी रे निजे कुली करिबाटा देखिछु बोले ए माने कोटी थिले एटा माने ए मेड मडप माने ए माने हमर जागर आसी करे माजन हेचंती आरी 5 वर्ष परे आमे कोरापुटिया माने कोटी जिबार की देखो तो आपण माने चाकरी रे से माने आपण सब डिपार्टमेंट को जाई के देखंतु को डिपार्टमेंट रे के अछि इति जतकी डॉक्टर से कोरापुट डॉक्टर के टाउचंती कोरापुट नर्स के टाउचंती खाली झाड़ू मारबा पई पुछबा पे आमे अछु सिना बाकी सब से मान अछंती थाना बाबू मन देखंतु कोर्ट कचेरी देखंतु से मान अछंती हमर बैंक रे जानतु से माने एजुकेशन डिपार्टमेंट रे को गा गली रे गली भी से माने का अछंती हमर ता माने पिलान पड़ी करी नहीं नहीं मिलला नहीं मिलबो नहीं कारण ऑफिसर भी तांकर अपॉइंटमेंट देवा लोग भी से माने तो से मानकर परिस्थिति रे तो एटा आजिकार परिस्थिति प्रिय भाई भौणी माने जिते बेले अपमान आसुची निंदा आसुची ताड़ना आसुची से समय आपण आनंद कोटी अच्छी कोठी अच्छी एठी हम पुणी थोड़े पढ़ु से पदटा सेतिरे से माने हां जे सही नाम सकासे सेतिरे से माने जे सही नाम सकासे अपमान भोगिबा को सही नाम सकासे सम्मान नहीं आमे को प्रभु आपन के एते सेवा कली आपन के एते मानली एते प्रभु कली प्रभु एते कली राजा 10 मास देली राजा दुख सैली राजा उपवास कली राजा मते काहे कि एते दुख राजा प्रभु कभी तक तो आगे कहितिली मोर पछे पछे आइले तते एटा मिलबो एबे आरम हेछि आर अधिक मिलबो मोर प्रत्र आसले बोले क्रूस पिदी करी आइबो नहीं क्रूस भई करी आसबो एबे जतकी लोग क्रूस पिदी भुकडेरी बोलछ तारण आसु मुनाई परि चुपे प्रिय भाई भणी माने मु देखला कथा कहूची तो तारण आइ गला जने क्रूस पिदी बोलुतले कि नहीं काढी दे करी मुनार पर मतलब क्रूस कने नहीं भाई एबे पिदी हो नहीं एटा क्रूस पिंदबाटा क्रूस बहन करी हमको जीवा भाई पड़िबो कौन लिखा जाउची एही नाम सकासे से माने अपमान भोगिबा को योग्य माने हमर भाग्य देखनी हमें प्रभुंकर पाई तारणा पाई पारुछु बाकी समर्थ हिनस्ता कले कले हमको गरीब अशिक्षित मूर्ख सेटा जाय से ने किंतु एबे यीशु को जानिछु बोली हमको अपमान मिलुची हो कि भाग्य हमर कि सौभाग्य नाना रखिले नाना ये बात बोली कि सरदार आनंद करू करू से माने एटा अपन को मते शिखिबार अछि प्रिय भाई एई आनंद हमर जीवन रे आसीबा दरकार एई परि आनंद को कहिबा पाइ जाय हमर आनंदर कारण कोन बिरयानी खाई घर बांधी सोफा किणी ड्रेसिंग टेबल किणी टीवी गोटे किणलु मोर बेसी इच्छा थिला नानी एंती ए बड़े टीवी गोटे घेनवा पाई आनंद करी तो चोपला बेले एबे आपन को टीवी को चोपा टाइम आसुची
आमर घरे 3टा गैस सिलिंडर अच्छी किस पे अच्छी हेला सब को फाटाइले घर मान को ब्लास्ट कले से हाँ? प्रिय माने अपेक्षा करो आग को आपण बुझी जीवे जे कौन एटा बोली कर आजिकल जो भाववाणी कहते मुझे देखी पारुची यस लॉर्ड हालेलुया तुम घर सामने गोटे व्हाइट कलर कारटा मोटा का बोला तुमर पुराना धोतड़ा गाड़ी को बचाओ देखबी मुई प्रमोशन कौन थिला काम को बंचाई कर देखो आपण को अनेक समस्या आलोरे आपण को विदाई देवार संभावना आसी जाउची हमर पिला माने आपण केते दूर पाठ पढ़बे पढ़ी 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 गले भी ऊपर स्थान रे के मन अछंती से मान को एस्टैब्लिश कर दै छंती जे आपण को मार्किंग कर काटी देबे आपण को देबे नै एबे हमर भारत रो विधि व्यवस्था एमिति परिस्थिति रे अछि केबे तार पुनी तो रिपेयर हो हमें जानि न एते शीघ्र हैला भलिया लागु नै प्रिय माने गत दिन मानकर आपण माने सुनिथिबे किछि वर्ष तळे लोक मान को रास्ता रे अटकाय मारी थिले लोक माने छेली मांस नेला वाला लोक मिसा कोन बोली कहथिले एटा से मांस आका नउछि मारो टिफिन बॉक्स रो मांस को देखले से मांस मारो फ्रिज रे थिबा मांस कुकर खोली देखले से मांस मारो से की मांस खाउछि जाना नै एमन को जाना तमे केन जानलो से मांस बोली खाइछो कि तमे प्रिय भाई भोनी माने कोन माने एपटे माता पड़ी से बाटे ऊपर बाटे मारी खाली में चलबो नै इलेक्शन समय कोन इलेक्शन असला माता नै बाकी समय माता एबे जतल इलेक्ट्रल बॉन्ड रो कथा बाहर आसला मु तो आश्चर्य हो गली एमान कथा जो माने विदेश को गाई मांस रप्तानी करूछंती से माने आरएसएस रो बीजेपी रो लोक माने बाहर को मांस पटाउछंती से मान को ठारू मध्य 250 कोटी नैचंती हमरो दाड़िया बुडा तांको तो भी भाभी देखंतु प्रिय माने जो मान को अकारण रे मारिले ए माने हमर मां हमर तमर मां को केंदी बिकबो तबे तोर मां आमर लोक माने गंजेई खाऊ मद खाऊ ठेंगा बाड़ी धरी बोल बुझी पारि नांती एटा से उनको व्यवसाय बोली एबे भारत रे को नंबर हमर 2-3 नंबर तो थिबो 2-3 नंबर हमर गोमांस रप्तान रे भारत अछि जारो टेंडर गुडा को पाई छथि से माने सेटा तो खाइले छाओ खाओ एबे कोन आपण जो औषधपत्र नौछंती सेटा भी केते दूर ओरिजिनल टा जणा नहीं खाई कि जो मेडिकल गुडा को लैब रे फेल हो गला टेस्ट रे से कंपनी गुडा को लांच दे करी मेडिसिन गुडा को मार्केट रे छाड़िले सेटा मन हम खाऊछु भाभी देखंतु को अवस्था रो सेटा बेस ना गादा गादा औषध खाइले भी किछि हो नहीं तले आगो गोटे टैबलेट खाली भली जातो कि नहीं ज्वर हेले गोटे पारास्टॉल पकाइले छाल फुटी ज्वर एबे गोटे स्ट्रिप सरी जाउची ज्वर छाड़ू छी कि गोटे स्ट्रिप माने पारास्टॉल गोटे स्ट्रिप सरी जाउची झाड़ा हेबा लोक गोटे से हल्दी कलर की ऑरेंज कलर गोटे टैबलेट पका देले केंती लो गोटे टैबलेट पकाइले टॉप किना बंद हो गला एबे से टैबलेट सरी जाउची मात्र टेप बाटू पानी भरवाटा तोर कतो ना नै प्रिय भाई भौणी माने कोन डुप्लिकेट एटा डुप्लिकेट मु आग किछि वर्ष तले ततले पेट खराब हेले ओआरएस लिक्विड टा पीबार गोटे लिक्विड पीले पेट एबे 4-5टा पीले मिसा हो नै आश्चर्य होली एटा तो ए कंपनी तो एते ना थिबा कंपनी से कंपनी देखला को से कंपनी भी तांको पैसा देइ छै माने भाभी देखंतु आमे जो जोडा खाउछ सब भेजाल डुप्लिकेट टा मरा जाय हे देखि नै प्रिय भाई भौणी माने एमितिका परिस्थिति रे आमे बास करूछु काहे के कहूची आपन को केते बेले क्वाडरो ताड़ना आसबो जाना नै आश्चर्य लगुची देशर परिस्थिति भाविले आश्चर्य लगुची जो आगामी समय रे गोटे पूरा फुल फ्लेज रे तैयारी ही करी ताड़ना आपन को घरे आगे खेटबो टक 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 किए ओई आइली एते बेगी आइलो आइली नहीं बोलबो के प्रिय भाई भौणी माने कोन भाबिबो तोरे कोन हला एमती प्रार्थना चली प्रार्थना सभा
हेले रविवार दिन इे प्रार्थना चली सियाड़े संडे स्कूल गोटे प्रोग्राम चली सियाड़े स्किट चलती ड्रामा चली किए दाऊद होती किए गोलियात होती किए मरियम होती किए जोसेफ होती गोटे पिला देखला नाई मुझ शैतान हेबी तो से कौन कला पूरा कला बली हो गला दांत मन लगा ही देला केंती विकृत रूप डेंगा पिलाटा चुटी केंती करला भयंकर ड्रेस मन पिंधि करी से जाउछि गला बेल तो वर्षा हो गला वर्षा पड़ला मेकअप सब नष्ट हो से केड़े जी बोली चर्च भितर पशिदेला पसला तो सब झरका नहीं पलैले आगे से प्रचार को झरका नहीं पलैला तापर बुझे पारले पलैले सेठी गोटे बुढ़ी माटा थिला तार पाखे गला ये बुढ़ी मा तो थर थर लारी मके किछि करा नहीं मुई तो मोर लोका से कौन कहूँ मते किछि करो नहीं मुई तुम लोका का मके दया करी किछि न करा मत किसी करो नहीं से पिला देखला डोकरी डरुच आरी कला नहीं मापर मुई किछ खाली प्रार्थना आसी बसुची सीना मु किछ करू नहीं मु तो मोर लोक आगो को देखिबे सब सेंती हेबे ए चाकरी पाई अन्य अन्य विषय पाई लोक माने पछ गुंजा हेउछ प्रिय भाई भनी माने मन रखि तांतो यीशु को नाम रे ताड़ना पाइला बेलकू आनंद करबा पई सिखितिबा दरकार टिके टिके एबे सान सान ताड़ना नास्ति कि नहीं से सान सान ताड़ना को आपण प्रिविलेज बोली नियंतु जेतले बहु हिनस्ता करूची प्रेज तेल राजी मोर बुआरी मके हिनस्ता कला साथी हिनस्ता कले हालेलुया घर आरंभ हो गला अंडरा जदी गाड़िया गड़ा कले प्रेज तेल प्रभु इठु मिस आरंभ हो के राजा हां ताड़ना घरुआ का आरंभ हेबो जाको खुआई थिबे आसी चा पी थिबो जलका खाई थिबो से प्रभु आकु चा जलकिया दिली राजा एते प्रभु कह मके मिसा तो जे मोर संगे खाइला खुआइली पाके बसाइली से आका मके गुर्दा हारी थिला गोइठा से आका उठाई थिला से आका मते चुंबन करी बिक्री करी थिला कोन कहबे सब छाड़बाइलो मुई से आका आगे छाड़ी थिबो पितर भौणी पितर सेंती कहता नहीं प्रभु सब छाड़ी देबे मुई प्रभु कहले तु आगे बाकी लोग पाई कुकुड़ा डाकबो ने तोर पाई कुकुड़ा डाकबो कुकुड़ा डाकला बेलकू ककरे कम बोला बेलकू करी सारी मुई ताको जानी नहीं बोली कर प्रिय भाई भनी माने ताड़ना आगो को आसीबो आ सेही ताड़ना समय रे आनंद करबा पाई कारण थिबार अछि काहे कि ताड़ना सेति भाई ताड़ना मन रखि तांतो आइबाटा तो आसबो ताड़ना आइबा को बाध्य आसबो सेटा आपण कोन करबा अछि आपनकर आनंदर कारण कौन एबे घर बनाई कर आनंद घर भांगले मिसा हाय भांगलाय आनंद थी प्रिय भाई भौणी माने आगो को मन रखि था सबू आम कहूँ सब मु देवी दौनु पाटाइबे से सब गला प्रभु कहीं तू कहूलु पूरा सब मु देवी बोली कर नहीं सब आपण मु कहवाई चाहे आपण मान को आगामी समय रे आपण झोकी खाऊ ठोकी खाऊ प्रचारक मान कथा शुणब ना आशीर्वाद कथा मुल्के शुणब ना से प्रभु तुमको आशीर्वाद करने जाऊँच हालेलुया भाई तुमको आशीर्वाद बोले कि आशीर्वाद दुईटा हाथ गोड़ बोलता हो कि ना जे कुलीबुती कर आनी चाउल ना दिखाइले हेला अरे कौन आशीर्वाद आमको कौ आशीर्वाद ये आशीर्वाद वर्षा रे नहीं प्रिय भाई भौणी माने मन रखि था आमको 15 लाख देवी बोली कहला डकरा 5 केजी चाउल उतरी देला एबे पुणी कहूँ कौन 300 कोटी टंका मु देवी 5 केजी चाउल आरी ऊपर को मिचर मिसा गोटे हाथ गोड़ थी कि नहीं आर मिचर हाथ गोड़ नहीं उड़ी उड़ी बुलुची मिच मैंने प्रिय भाई भौणी माने आगामी समय आपण देखिबे परिस्थिति कौन होगा जाऊँगी आग को किसी जना नहीं आपण मैंने मन रखि था आपण को आंगटी रे पावर अच्छी से आंगटी आगा काम करवार अच्छे आगामी निर्वाचन रे आपणकर फिंगर ही करामती कारण देश आपणकर अटे देश आपणकर निजर पैतृक देश अटे नेता माने आता रहेंगे जाता रहेंगे है एमन आसुथिबे जाउथिबे आमे देले बोले एमान को भोट दे जिनाले कोन भाबछथि हक भाबछ मोरटा बोली ए देखोनी
এটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ରେଡିରେ ଅଛି। ଆଇଲେ ବି ଆସିବ, ନ ଆଇଲେ ବି ଆସିବ। ଆପଣ ସେ ତାଡ଼ନାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର। ତାଡ଼ନା ଆସିବ କ'ଣ ଅଛି, ଓ ୟେସ୍ 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 ଆସିଗଲା କି ଭଲ ଅଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ତାଡ଼ନା। ଏତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଆମେ ସାଟାପାଟା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ମିଳୁଛି। କି ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଆମର। ତତେ କିସଲା ନା ନା 2 ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ, ମତେ 2 ଚାପଡ଼ା, ମତେ 2 ଚାପଡ଼ା 2 ଲାଭ। ଆଜି ତତେ ମତେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଟୋଟାଲ ଯିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ତତେ ନା ମୋର କଥା କିସ କହିବି ରେ, ମତେ ନେଇ କରି 20 ଜାଗାଇ କରି ମାରିଲେ। ତାଡ଼ନା ଆଗକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦର। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଆନନ୍ଦ କଲୁ, ଏବେ ଭୁକେ ଥିବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆନନ୍ଦ କରିଛୁ, ଏବେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବେ। এইটা ଆପଣ ଶିଖି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପବନରେ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଉନୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବଢୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗ ବଢି ବଢି ଯିବାର ଅଛି। ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମେସେଜ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି। ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଟା କୋଉ ବୋଲାରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରିପେୟାର ବି ନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 9ଟା ଯାଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି, 40ଟା କରି ପଳେଇ ବୋଲି ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି। କେତେବେଳେ ବେଶୀ କରିବି ବୋଲା ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ବାକ୍ୟ ନ କହିଯିବେ ଆପଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତାଡ଼ନାର, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାରେ ଆପଣ କିପରି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ହବକୁକ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 17 ଆଉ 18 ପଦ। ହବକୁକ 3 ପର୍ବ 17 ଆଉ 18। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, ହଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗଠରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ, ତଥାପି କ'ଣ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ? ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନଥିବ, ସୁସ୍ଥତା ନଥିବ, ଭଲ ଘର ନଥିବ, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ, ଇଆଡ଼େ ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦେବା ପଇସା ନଥିବ, ଇଆଡ଼େ ମେଡିସିନ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଥିବ। ସେମିତି ବେଳେ ବି ଆନନ୍ଦ କମିବାର ନାହିଁ। এইটা ଆମକୁ ଆରେ କୋଉଠି ଗୋରୁ ନା ଗଠ ନା ଗଛ ନା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆମ এটা আমার ପାଇଁ କ'ଣ, ଯଦି ମୋର ଲାଇଫରେ କିଛି ବି ନଥିବ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ନଥିବ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ସୁବିଧା ନଥିବ, ଏଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଆଡ଼େ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଏ, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ବାକି ଥିବା ଲୋକମାନେ କାବାଇ ଦେଖୁଥିବେ, କିସ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ଆଗ ତ ଘର ବି ନାହିଁ, ଆଗ ତ ଚାକରି ବି ନାହିଁ, ଆଗ ତ ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଏ ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଆସିଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସେ କାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ, ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ଗାଁର ଗରିବ ଭଉଣୀ, ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଆସିଛନ୍ତି, ସାନ୍ଟା ପିଲାକୁ ଧରି କରି ଆରାଧନା ସମୟରେ ଯୋଉ ରକମର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ହଟକେ ଆରାଧନା। ଘର ନାହିଁ, ଫାଟଲା କୁଡ଼ିଆ, ମୁଁ ତାର ଘରେ ଯାଇଛି, ଫାଟଲା କୁଡ଼ିଆ, ଥାଲି ଗିନା ମିଶା ଚେପ୍ଟା ରେପ୍ଟାଟା, ତା ସ୍ୱାମୀ ମଦୁଆ ତେଲ ଚୋପି ଦେଇଛି, ତାକୁ ସିଧା କରିକି ସେଟ୍ କରାହେଇଛି, କବାଟ ମିଶା ଝୁଲୁଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାଥରୁମ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେ ଭଉଣୀ ଆରାଧନା କରୁଛି, ଏ ଗାଡ଼ି ବାଲି ଶାଢ଼ୀ ବାଲି ମାନେ ତାକୁ ଦେଖି, କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ ଦରକାର।
ଏ ଲୁଗାପଟା ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳି ଯିବ। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ବିଜନେସ ବଢିଥିଲେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ, ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଟେଣ୍ଡର 3ଟା ମିଳିଗଲେ 4-5 ଭାଇ କାମ ଚାଲିଛି, ଭାଇ ପୂଜା ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଜି ସିଟି ଗୋଟେ, ଆଜି ପୁରୁଣା ସିଟି ଗୋଟେ, ଆଉ ସିଟି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇ ବୋଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାମ ନଥିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଡାକୁଥିବେ, ରିପେୟାର ପାଇଁ ଡାକୁଥିବେ। ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆସିବ ଟିକେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ପକାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଟିକେ ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିଦେବ ଟିକେ, ଆରି ଟିକେ ସେମିତି ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆନନ୍ଦକୁ ହାତ ଲଗାବ, ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା କି ମୋର ଦରିଦ୍ରତା ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ଆନନ୍ଦ ଅଟେ ଆନନ୍ଦ। ବିରିୟାନୀ ଆଡ଼େ ବିରିୟାନୀ, ପକାଲ ଆଡ଼େ ପକାଲ, ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼େ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ନା ବିରିୟାନୀ ନା ପକାଲ କିଏ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା କରିପାରିବନି। ପଇସା ଆତା रहेगा जाता रहेगा, କିଛି ଟେନସନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ସବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଡକରା ଦାଦି ଭାବୁଛି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଜିଣିଯିବି ବୋଲି କରି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଭାରି ହେଲା ବୋଲେ ବିନା ପଇସାର ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ଆଗ କେଉଁ ପଇସାରେ କି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଥିଲେ? ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତ ପଇସା ସବୁ କରିପାରିବନି। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ କାଦରେ? ନାଇଁ, ଠିଆ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଟେକି କରି ଟିକେ 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 ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି ନାଇଁ କି ଲୋକ ମାନେ ଖୋଟ। ମତେ ବି ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ଆତ୍ମା କହିଲା ଆଣ୍ଠା ବୋଲେ ଆଣ୍ଠେଇବି। ପେଟ ମଇଲା ହେଲେ ମତେ କିଛି ଆସେ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମୋର ସେଟା ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଳକୁ ଝୁଠି ବି ସେ ଆଣ୍ଟାଇ ଦେବ, ଆଣ୍ଟାଇ ଦେବି। କାଇଁ ମୁଇଁ ଦଉଛି ପେଣ୍ଟ? ମୁଁ ଯଦି ପେଣ୍ଟ ଧୋଉଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତା, ମତେ ମୁଁ ତ ପେଣ୍ଟ ଦଉନାହିଁ। ମତେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କହିବ ଆଣ୍ଠା, ଆଣ୍ଠାଇବି। ଲମ୍ବା ଶୋଇପଡ଼, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆରାଧନା କର, ସରିଲା କଥା। କିଛି ଫରକ ପଡିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦ୍ୟପି ଏଇଟା ନ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥାଇପାରେ, ଆପଣ ମେଡିସିନ ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଘରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦର କାରଣ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କି କାରଣ? ତାଡ଼ନାରେ ବି ଆନନ୍ଦ, ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଦେବ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୋର ନିଜଟା ତମକୁ ଦେଇଛି, ଅରିଜିନାଲ ଆନନ୍ଦଟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୃଷରେ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚକମକି ପ୍ରସ୍ତର ପରା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ବି ସେମିତି ଆଘାତ। ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ ସାଇନିଂ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଦେଶରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଡ଼ନା ହେଲେ କ'ଣ ହବ। ତାଡ଼ନା ହେଲେ ଆମେ ମାଣ୍ଡି କୁଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ କି ନାହିଁ? କରୋନା ହେଲା ବେଳେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ? ସତ ନା? କରୋନା ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାବା ବାବା। ଜଣେ ମତେ କହୁଛି, ଭାଇ କରୋନା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢି ସରେଇଦେଲି ବୋଲି। ବାଇବେଲ ଜୀବନ ବିକଳ କ'ଣ କର, ରାତି ଦିନ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି। ଜଣେ କରୋନା ବେଳେ କହୁଛି, ଭାଇ କରୋନା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି। କେମିତି ପାଇଲ? ରାତି ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରି ଆସିଲେ, ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ସେଠି କ'ଣ ହବ? ମହୁମାଛି ଆସିବାର ଜାଗା ଅଛି, ନାଲର କିଡ଼ା ବସିବାର ଜାଗା ମିଶା ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବେ, ସେ କାନ୍ଦିକି କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ମତେ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଆଣ୍ଠେଇକରି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଭାଇ ମୋର ଜୀବ ତ ଏମିତି ଗଲା, ମତେ ପରଭାଷା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ହେଲା ଭାଷା କହିବା ଲୋକ ଏବେ ସେ ପରଭାଷା କହିବାର ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାଡ଼ନା କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ତାଡ଼ନା ଆମକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରେ, ଆମକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଦୁଃଖରେ ଅପମାନରେ ସେବା କରିଛି। ଏବେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ବିରିୟାନୀ ମିଳେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନ ମିଳେ ମିଶା କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ମତେ ଭାତ ଟିକେ ଦେଇ ମିକ୍ସର ଦେଲେ ଖାଇଦେବି। ଭାତ ଟିକେ ମିକ୍ସର ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଥାଲି ଭାତ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭାତ ଖାଇଦେବି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମିଶା କିଛି ମତେ ଫରକ ପଡିବାର ନାହିଁ। କିସଟା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ବି ସକାଳେ ଯିବି ଏକା, ମିକ୍ସର ଭାତ ଖାଇଲେ ମିଶା ଯିବାଟା ପାଇଁ ଟେନସନ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ମାମୁଲି ଡ୍ରେସରେ ପ୍ରଚାର, କାଲିକି ସୁଟ୍ ଆଣିଦେଲେ ମିଶା ପିନ୍ଧି କରି
ବି ନାହିଁ ଏମିତି ଝାଲ ଘୁକେ ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ମତେ ବି ସୁଟ୍ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ପିଲା ଏମିତି ରେଖା ଝାଲ କାନ ଫୁଟୁଛି ଏମାନେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି କରି କେମିତି ଖୁଟି କରାଥିବେ ଆରି ଝାଲ ଦ୍ୱାରା ଫୁଟୁଛି କି ନାହିଁ ପରେ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିଲା ତ ପୁରା ଅଧା ହେଇଯାଇଥାଉଛି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଭାଇ ନାଇଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିତା କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଟୁଡୁମ୍ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫରକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଜିଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ କି ହୀନସ୍ତା କଲା ଜାଣିବ ଏଇଟା ଶୈତାନ ଆକାର ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନାଇଁ କି ଝିଅ ଭଲ ଜୀବନ କାଢିଲା ମା ଶୁଣୁଥିବ କିଏ ଚାଲ ବୋଲେ ଦେଖି ମା ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଏ ଝିଅ ଯାଇ ଧର ପାଇଲା ବୋଲେ ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଲି ଶୈତାନ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ଆକାର ହେଉଛି ଆକାର ଉକାର ଯେତିକି କାର ତୁ ହେ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ତୁ କିଛି କରିପାରିବ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଆମେ କହିବା ପାଇଛେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ସବୁ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କଣ ଆଜି ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମି କମି ଯାଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଛୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ ଶୈତାନ ଆକାର ହେଲା ଆକାର ହେଇକରି ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବେ ଜଏଲ ତାର 1 ପର୍ବ 12 ପଦ ଜଏଲ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି ଡିମ୍ବରୀ ବୃକ୍ଷ ମ୍ଳାନ ହେଉଅଛି ଡାଳିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଓ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଅସଲ କଥା କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ଟିକେ ତାଳି ହେଲେ ଭଲ କରି ବଜାଅ ତାଳି ବାଜୁନାହିଁ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚୁଡ଼ି ହାତ କପି ଦେଇ ଆସିକରି ଚୁଡ଼ି ବାଲି ମାନେ ନାଇଁ ଆଜି କେତେବେଳେ ତାଳି ମାରିଲେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖୁଥିବ କିଏ ମାରୁଛି ରେ ବୋଲା ଭଳିଆ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଆରାଧନା ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତତେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଆରାଧନା କର ଅନେକ ଲୋକ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାକୁ ଆକା ଦେଖୁଥିଲି ତମେ କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କାନ୍ଦବ ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ କମି ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ଏବେ ଭଲରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ ଖରାପରେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆମର ଆନନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଆମର ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ଆମର ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ହବକୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଶୁଖିଗଲାଣି ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ 12 ପଦ ଆନନ୍ଦ କର ସେତେବେଳେ କ'ଣ କର ଆନନ୍ଦ କର ଆମେ ତ ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବୁ ନାନି ନାଇଁ ଲୋ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁ ନାହିଁ ଯିବା ଲୋ ଅନ୍ଧାରକେ ଦିଶବ ନାହିଁ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଶବ ନାହିଁ ବିବାହ ଥିବ କୋଉଠି ଭୋଜି ବୋଲେ ରାତି ଭୋଜିରେ ମକଲବ ଧେରା ହାତ ଲବ ଧେରା ଯିବ କି ନାହିଁ ଯିବ
कि नहीं आनंद सीटी अच्छी आनंद एटी तार कहीं बोलारी तुम सब बेले गलासनी सीति गोटे रविवार गले न हे से रविवार ख्रिस्टियान आमे किछटा केते बेले प्रार्थना हेता हमें जीवु बोलला बोली केते बेले प्रार्थना हबो केते बेले जीवी केते मते सुनी नथिली काई एते शिक्षा हमर नथिला रविवार दिन गोटे प्रार्थना होला अध घंटा अधा सोइबार अधा सुनबार अधा छाड़बार बाड़ी एति लागिने हमर प्रार्थना प्रार्थना जीवार अछि हमें काहे कि पाप स्वीकार करबा अछि क्रिश्चियन विश्वास अछि सेठी दान देबा अछि मुठी चाल पकाबा अछि आल केत लोग देखा दुखी करी केत प्रार्थना काहे कि जिबे पूजारी पुटर लोक काहे कि प्रार्थना जिबे जे से साइड त टोकी भी बाहिची से सियाडू प्रार्थना हेबो ए याडू प्रार्थना जिबे दुई लोग गुट्टी बसबारी पिला को खेलेबे काता केंती लो तर छात्र छात्री केंती रो पास्टर आज्ञा देखुछंती एंती आखा से कथाबार्ता हेबो तापर उठी करी से प्रार्थना जाई नहीं तार टोकी को देखबा को जाईछि प्रार्थना जाउछंती भौणी माने साड़ी देखाइबा को जाउछंती कुटु किलो नानी एते सुंदरटा काचलु बे कलर गला कौन प्रिय भाई माने मुतर जन को पचारली केतले प्रार्थना आसिले से कहूँ आम कार रे आसी परा मुई पचारली केते बेले आसलो बोली करी मुई पचारले तुम केमती से कहवा चाहे कार चर्च देखबे कार रची देथिबे सब गोट साइड रे कार गोट साइड रे दामिका दामिका बाइक चांदा कितना पकाते हैं 10 रुपया है एक कुली करवा लोग भी 10 टंका एक कार चढ़वा लोग भी 10 टंका ए बाइक वाला भी 10 टंका ए सुनामणि मिसा 10 टंका ए पाठशाड़ी मिसा 10 टंका एले भीतर के धनी के गरीब से कुली काम करे 10 टंका पकालो से आगा धनी एटा माने भिखारी माने एटा भिखारी कार चढ़ी आसी 10 टंका वाला धनी लोग के सेटा नहीं ना भौणी माने धनी के नहीं रविवार दिन चिकन मटन सब रांधि देते 10 टंका चांदा गु पेट पे चिंता आनंद कोठी अछि प्रिय भाई भौणी माने लेखा जाउछि कोन लोके जेबे तुमान को मो सकासे आगे अन्य पाई निंदा करुथिले चोरी करथिलु माडगोल होथिलु झगड़ा होतु सब निंदा कर देबे कोन प्रभु करथु परिवर्तन होला परे मो सकासे निंदा ताड़ना करंती पुनी मिथ्या रे तुमान को विरुद्ध रे मंद कथा कहंती तेबे तुमाने धन्य आनंद करो उल्लसित हुओ माडगोल बापे जा बोले काई नहीं आमे कोन आगे के पदे कथा कहले के कहला ता सासू कहला बुआरी कहला के कहला चल भात पानी बंद कर भात बसाई कौन से स्टोव को बंद कर जाई करी माडगोल लगी करी फेपल भात टन बाटे आसब थोड़े कौन है गोटे दुईटा भौणी माडगोल लगुंट बयस टिके जाइए माडगोल लगी 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 हालिया है गोटे माँ कौन कले दौड़ी जाई करी प्रार्थना पानी काढ़ी कर डक 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 पिले पीते रखी दे आरी आसी करी किस लालो बाहर पे प्रार्थना कर देते पानी को हमें तेल मिठा टिके अभिषेक तेल लगा देता एंती करी आसी करी देखाई था कि अवस्था प्रिय भाई भौणी मान कहवा पाई चाहे आनंद कर लोक निंदा करुछंती ताड़ना करुछंती अपमान करुछंती कटु कथा कहउछंती आनंद करबाटा शिखंतु एबे अकारण रे आपण भूल करि नथिबे सेतले विवान हमको कहउथिला तार स्टोरी गोटे गोटे पिला पड़ी गला तार मुंड फाटी गला से कौन कले नाई ए पिला का खोला से कौन कहते मुई गली तांगर घरे गली अरे मुई कहली मुई ताको मुंड फटाई नाही मुई पाके थिली से सी पाके पड़ी गला मुई ताको उठाइली अरे भाभी देखो तो पितला केते सरल अछि विवान नहीं विद्वान सेटा नहीं नहीं देखो तो केते सरल पिलाटा से कौन बोले कहछि जण आको को ना ये पिला का कारण ये पिला बाहर जाइछि कोई तले हेबो आको ए तो चुलचिला सेंती बिसा कहला नहीं मुई ताको पकाई नहीं तार पाई मुई बाटे खेलुतिली से सी बाटे खेलुतिला से सियाडे पड़ी गला भाभी देखंतु प्रिय भाई बहन माने अकारण रे भी हमर विरुद्ध रे कहबे आपण भूल करि नथिबे हेले मिसा आपण को सुनबा पे पड़बो सुनी चुप होंतु आनंद करंतु स्टार्ट हे गला ताडना मोर स्टार्ट हे गला बोली आपण कोन करबा अछि आनंद
रोटी करी कि मो हौ रोटी कर रोटी बनइबे 4टा रोटी खाइब आरी टाण हो जाइथिला भल नथिला अर्तिया से गोटे बे खाइतु नहीं 4टा रोटी खाई करी पर कौन कहूँ भल नथिला चिकेन 2 किना खाई दे करी टिके राग हो जाइथिला नहीं कि मो राग हो जाइथिला मुई राग खाइली मर्ची बाटी करी तुमको कि राग होइथिला कहवा चाहे आपण जड़े लोकर साहाय्य कला सहानुभूति देखाइला उपकार कला लोक आपन को ताड़ना करेंगे से समय आनंद करने आपण प्रिपेयर हवा दरकार आप जो कलिग मान को साहाय्य कर स्टाफ मान को साहाय्य कर उल्टा जो विरुद्ध में कथा आरंभ करेंगे आप आनंद करने आरंभ उल्लास करूँ आनंदर आम परिभाषा बदलबार अच्छी आगामी समय जो रकम ताड़ना आसब एपरू प्रिपेयर होती अच्छी कि नहीं प्रिपेयर होती अच्छे आम प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु केते बेले आनंद करवार अच्छी एपरी समय आग को अच्छी आम स्वर्ग अच्छी कि नहीं पुरस्कार अच्छी कि नहीं से आनंद को खसी गला थीबो जीशु कहते निर्मल बाबा कहब ना निर्मल बाबा कौन बोली कहब तुम्हें सिंगड़ा रे समस्या रे अमको चटनी खाइले तुम समस्या तुम्हें आश्चर्य होती से बाबा मैंने केने लगे बाबा दुसुने आजिकल अरे गला ये बुआ मुई जानी ना केंती मुई न्यूज़ देखु नहीं आउरी न्यूज़ देखु नहीं टीवी तो रिचार्ज भी करू नहीं कहीं के मिछ कथा हम सुनबा को डबल रिचार्ज करबा न्यूज़ तो ओरिजिनल न्यूज़ भी आसुन जदी दरकार मोबाइल रे देखि दबार मोबाइल भी देखि हो नहीं अरे प्रभु को द्वारा एमती जगह जा नेटवर्क का नहीं जा की दोंदा सीरियल देखबा रिचार्ज करबा हमें सिनेमा देखबा को देखेगा नहीं घरे गोटे टीवी गोटे झुली थाउ एमन को टीवी नहीं बोल लोक न कहते टीवी गोटे झुली थाउ कांति रे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु जत लोक माने निंदा ताड़ना अपमान करेंगे आप आनंद करने एबेरु प्रिपेयर हवा दरकार प्रिपेयर हवा दरकार कारण आपण को पड़ोसी आपण को बंधु आपण रिलेटिव आपण को ग्राम्यवासी आपण को ताड़ना करने प्रिपेयर होचन से माने गोटे संगबद्ध भाव में आलोचना चलला बेलू आपण याडे प्रिपेयर थांतु केबे ताड़ना आसबो मुई आनंद करिवि आनंदर परिभाषा आमर बदलिबाकू जिबा दरकार आपण देखिबे एबरी तार 12 पर्व 2 पद एबरी 12 पर्व तार 2 पद से आपना सम्मुखस्थ आनंद निमंते से आपना सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करे कोन अछि सम्मुखर आनंद अछि तार पूर्वर के अछि अपमान अछि हां तापरे धैर्य सह कृष्य मृत्यु भोग धैर्य सह कृष्य मृत्यु भोग कले पुणी ईश्वरଙ୍କ सिंहासनर दक्षिण पार्श्व उपविष्ट होई अछंती देखो प्रभु को आसिला कोन अपमान आसिला से अपमान को देखि विचलित होना अपमान को देखि से विचलित होना मोर प्रिय भाई भौणी माने अपमान आसबो आपण को जीवन आपण आसीबो धीरे धीरे आसबो न लेकातर गुला गुला आसबो किंतु आपण मेंटली प्रिपेयर थिबा दरकार जे ताड़ना आगो को आसुछि आपण को पाई मो पाई मध्य थुआ हिछि एटा जानी कोन हेबा दरकार देखो पद पढ़िबे जिसाई 50 पर्व तार 6 पद जिसाई 50 तार 6 मु प्रहारक प्रति अपना पिठी दाढ़ी उपाड़िबा लोक मानक प्रति अपना गालो पाती देली मु अपमान ओ थुथुरु मोर मुख लुचाई नांती लोक माने छेप पकाउछंती अपमान करूछंती गालोरे मारुछंती दाढ़ी उपाड़ुछंती पिठी रे बाड़ुछंती प्रभु कहले मारो काहे कि सम्मुखस्थ आनंद को देखि करे कारण कृष्य मृत्यु परे कौन अच्छी पुनरुत्थान अच्छी तापर आनंद कौन मु एबे जाई कोठी बसबा को जाउची पितांकर दक्षिण पार्श्व ए आनंद थिला प्रिय भाई भौणी माने ए जगत रे आपण सब हरई पारंती स्वर्ग रे किछि हरइबे नै प्रभु यीशु कहले मो सकाशे तुमे जहां भी हरइछो तुमे 100 गुण रे पाइबो तुमे पाइबे आपण तेणु आपण हरइबा पाए कौन धरी आस्तिलु भौणी माने आइला बेले किस किट आनी थिले केटा साड़ी आनी थिले कोटी जन्म हलाल कौन आनी थिलु किछि ना ढू मो कौन आनी थिलु ढू
ମୋ ଆରେ ଡା କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେହରେ ଡୁମଡା ବୋଲେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ ଡୁମଡା ବୋଲି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଦେହରେ ଆସିଥିଲୁ। ଖାଲି ଖାଲି ଦେହ ବୋଲି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ପାଇଁ ମୁଁ ଡୁମ ଡା ବୋଲି କହିଲି। ଆମେ ଆମେ ଡୁମଡା ହେଇକରି ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ନେବୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ କପଡ଼ା କୁପଡ଼ି ସାଙ୍ଗେଲେ ସତିକି ନା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ କପଡ଼ା ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ ନା। ହେ ଦେ ଆମର ବାବୁ ନାଇଁ କି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଲେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଜି ସାର୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ, ସେମିତି ଡୁମ ଡା ହେଇକରି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ପଦ ପୁଣି 12 ପର୍ବ 2 ପଦ। ସିଏ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଭାବି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଓକେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁ ଅପମାନକୁ ସହିଗଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖି ଏଟା ସହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଆନନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା, ଆମର ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷା ବଦଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ତାଡ଼ନା। ଭଲ କାମ କରି ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ, ଲୋକକୁ ଉପକାର କରି କରି ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଅଭାବରେ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଆଗରୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ନମସ୍କାର ଭାଇନା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇନା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି ଆସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ କରୁଛି, ଦିନେ ତାର କଷ୍ଟ ଜଣାଇଲା ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେ ଯେତିକି କହିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ବର୍ଷେ ଗଲା ଦେଲା ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ଦେଲା ନାହିଁ, 3 ବର୍ଷ ବି ପରେ କହିଲା ପରେ ଦେବି ଦେବି ନାହିଁ ମାନେ ଦେବି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇବି ନାହିଁ ଭାଇନା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ପଳେଇବି ନାହିଁ, ଏଠି ଆକା ମୋର ଘର। ବାରେ ବା, ଏଠି ଆକା ମୋର ଘର। କେତେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତୁମେ କହିଲ ଏଟା ହେଲା ବୋଲେ ଦେବି ବୋଲ, ତୁମେ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏବେକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କଥା କହୁଛ? ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆଣିକରି ରାସ୍ତାରେ ଆକା ମୋତେ ଧରାଇ ଦେଲା, ଏଠି ନିଅ ପଇସା। ସେ ଦିନଠୁ ନା ନମସ୍କାର ନାହିଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଲୋଡ଼ା ମିଶା ନାହିଁ, ମୋ ଡାବୁ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଛିଡ଼ିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକକୁ ଉପକାର କଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଡାଲି ଶାଗ ନଉଛୁ, କିସଟା ନଉଛୁ? ଏ ଦେ ପାନିଆ ଡାଲି, ତୋର ଘର ତ ପାନିଆ ଡାଲି ମିଶା ନାହିଁ, ମୁଇଁ ପାନିଆ ଡାଲି ହେଲି ମିଶା ତୋକେ ଦେଲି। ମାଣ୍ଡିଆ ଫେର ନଉଛୁ, କ'ଣ ନଉଛୁ? ଏ ଦେ ବାସି ପେଜ ହଉ, ଫୁସ୍କି ପେଜ ହଉ ଦଉଛି ତ। ମାନେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଉପକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପକାରକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନେଉଛି। ଆପଣ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, ଭଲି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅପମାନ କରୁଥିବ, ସେ ଲୋକ ଅପମାନ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖିକରି, ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ଆପଣ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କନ୍ଧମାଳରେ, ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୋ ନିଜର ଗାଁର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥାଏ, ପର୍ବତରୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଚଢ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ମିଶାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଯଦି ମୋର ଘର ପଡ଼ାଇ ନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ନୂଆ ଘର ବନାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଗାଁର ପୁରା 7 ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ତାଡ଼ନା ପୂର୍ବରୁ 7 ପରିବାର ଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 7 ପରିବାର ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲା, ସେ ଭାବିଲା ମୋର ଲୋକ ତ ମୋତେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ତ ଗାଁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭାଡ଼ାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଆସିବା ଲୋକ ଆକୁ ଧରି ହାଣି ଦେଲେ, ସେଠି କାଟିକରି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଲେ। ପୁଅକୁ ବି ମାରିଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ମାରିଲେ। ଏ ପୁଅ ଆହୁରି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା।
ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଲୋକ ମାରବ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମାନିବୁ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଯା ସାତରୁ ଏବେ 27 ହେଇଗଲା ସେ ଗାଁରେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆହୁରି କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେ ମତେ ସେ ପୁଅଟା କାରରେ ନେଉଥିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ମୋର ବାପା କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାନ ଥିଲି ମୋର ବାପାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋ ବାପା ବାପା ବୋଲି କେତେ କାନ୍ଦିଛି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାଡ଼ନା ଆସୁ ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଯିବ ଆହୁରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପପୁଲେସନ ଏମିତି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଡ଼ନା କର ବଢ଼େଗା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ବଢ଼େ ତାଡ଼ନାରେ ବଢ଼େ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ ପଢ଼ରେ ବାପା ପଢ଼ରେ ରାଜା ଦୁଇଟା ବଜାଇ ଦେବେ ବୋଲେ ଆରାମରେ 90% ବାହାରି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆସିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଢ଼େ ରାଜା ଧନ ପଢ଼େ ବାପା ପଢ଼େ ମା ଦେଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ଦୁଇଟା ଲାଗା କଲା ପରେ ସେ ବସିକରି ପ୍ରଥମରେ ସେ ମାଠକୁ ନେଇକି ବହି ଉଲ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ିବ ଖଲିତ ଉଲ୍ଟା ବହି ଧରି ସେ ପରେ ବତା ସରିଲେ ଇଏ ତ ମାରୁଥିବ ବୋଲି ପରେ ପଢ଼ିକରି ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାରିଲା ଶିଖି କହୁଛି କାହିଁକି ମାରୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତତେ କେତେ ମାର୍କ ଲୋଡ଼ାକ ମତେ ଆଣିବି ଗୋ କେତେ ଆଣିବି କ ମାରବାଟା ଦେଖ ଆଣିବି ଦେଖ ଆଣିଲି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜିଦ୍ ହେଲେ ବୋଲେ ଆଣିବେ କି ନାହିଁ ଆଣିବେ ମୋବାଇଲକୁ ଟିଭିକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲବାଟା ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲେ ସବୁ 90+ ଆଣିବେ କି ନାହିଁ ଥରେ ଗୋଟେ ମା ତାର ପିଲାକୁ ମାରି ପକାଉଛି ଏବେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲାରୁ ପିଲା ଆଣିଛି 97% ହେଲେ ବି ମାଡ଼ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ନାହିଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲା 99 ଆଣିଛି ବୋଲି ହେଲା ଏ ମାରୁଛି ପରେ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲା ନାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ ଗଲି ତାଙ୍କୁ କେସ୍ ହେଲା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ପଢ଼େଇଲୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଭୁକେ ଶୋଷେ ଥାଇ ପଢ଼େଇଲୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ 97 ଆଣିଛି ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିଲି 97 ବୋଲେ କେତେ ମା କେତେ କି ଜାଣ ନାହିଁ 97 ବୋଲେ କେତେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ମତେ କମ ଆଣିଛି କାଠୁ କମ ଆଣିଛି ତାଠୁ ତାର ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି ହଇଲ ତୁ କେତେ ଆଣିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ତାର ପୁଅର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ବାପା ହୁଏତ କାମରେ କୁଆ ଯାଇଥିବେ ସେ ମା ନିଜେ ଆଣି ପିଲାକୁ ହୋଟେଲରେ ବସାଇ କରି ଖୁଆଉଛି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଷ୍ଟିଫାନକୁ ପଥର ମାରିଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁଇଁ ଅଛି ମାଡ଼ ଖାତା କି ମାଡ଼ ସେ କ'ଣ କହୁନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହୁନି ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତ ଆସେ ତାଡ଼ନା ଆଇଲେ କେଣେ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତ ବିନା ତାଡ଼ନାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ କିଛି ୱାରିଡ୍ ହୋ ନାହିଁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷତି ଜଗତରୁ ଯାଇପାରିବୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପଢ଼ିବେ ଟିକେ ଯାକୁବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ଆଉ 3 ପଦ ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ସବୁ ବାଟରୁ ପରୀକ୍ଷା ଏ ବାଟରୁ ପରୀକ୍ଷା ସେ ବାଟରୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ ତୁମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆସିବ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପମାନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର ମୁଁ ବି ଟିଚିଂ ଦଉଛି ଏବେ ମୋର ଜୀବନରେ ବି ଦିନେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଦିନେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ
ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଆମକୁ ତ ଅଧିକ ଆସିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଟିକେ ଟପ୍ ଲେଭେଲର ଏକା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବାର ଅଛି। ସିନିୟର ହେଉଥିଲେ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆପଣ ଆଗେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ନାନୀ, ସବୁ ମାଗୁ ମାଗୁ ମାଗିବା ଗରୁ ସିଏ ଯାଚି ମତେ, ଏବେ ମାଗଲେ ମିଶା ଯାଚା ନାହିଁ, ଜୁଚି ନାହିଁ, ମିଳୁ ମିଶା ମିଳୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମିଳୁ ନାହିଁ? ତାର ବିନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିଥିଲି, ତାର ବିନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅମଳ ରସ ଯାଚୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ପେନ୍ କିଲର ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପେନ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପେନ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ମାନେ ପେନ୍ କିଲର ନେଲେ ନାହିଁ, ସେ ନାସ୍ତି କଲେ, ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ପେନ୍ କିଲର। କଷ୍ଟ ସହିଲେ ସେ, ଆମର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ଯଦି ମୋର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ ସହି ପକାଇବି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଲେ ବି ତାର କିଛି କାମ୍ପରକୁ ଆଖା ନାହିଁ, ସେଟା ତୁଳନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଟା ତ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ? ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି କଣ କର? ମନେ କର। ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କର, ରେପଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କର। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ଝାପସା ଝାପସା ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସି ନପାରେ, କ୍ଲେଶ ତ ଆସିବ। ତ କ୍ଲେଶ ଆମକୁ ରେପଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର। ରେପଚର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ହାଲକା ହାଲକା ଝାପସା ଝାପସା କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ତା ବି ଅସହ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାରପରେ ରେପଚର ହବ। ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 13-14 ପଦ। ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପରିମାଣ। ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବି ପରିମାଣ। ଗୋଟେ ଗିନା ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ଗିଲାସ, ଗୋଟେ କପା, ଗୋଟେ ଢାଲ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍, ଡେକ୍ସି, ଡେକ୍ସି ନେଇକି ଡେକ୍ସି, ତାପରେ ଡ୍ରମ୍, ତାପରେ 1000 ଲିଟର ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ନେଇକି, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର, ନାଇକି? ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯୋଉ ପରିମାଣ, ଆନନ୍ଦ ସେଇ ପରିମାଣ। ଟିକେ ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ, ବେଶୀ ଦୁଃଖକୁ, এইটা ଶିଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି କୋଉଠି ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଥାନ୍ତା ବୋଲି ଯାଇକରି ନେତି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଲିମ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଥିବା ଅଛି। କୋଉ ଓକିଲକୁ ଧରବୁ, କୋଉ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ସେଟା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ କେମିତି ଭରବୁ। ଆମେ କଣ ତାଡ଼ନା ଆସୁ ଆସୁ କୋଉ ଓକିଲକୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକାଇଦେଲେ, ଓକିଲ ଖୋଜାକୁ ଦେନି, ମାଣ୍ଡି କୁଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଖୋଲା ବି ହେଇନପାରେ, ହେଇ ବି ନପାରେ, ହେଉ କି ନ ହଉ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ କଣ ବାପ୍ତି ଜଗ ଜହନ। ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ କଟାଗଲା। ମସ୍ତକ କାଟିଲା ଓଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ମୁଖ ଫିଟାଉ ନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଡ଼ନା କି ପ୍ରକାର ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏ ତାଡ଼ନା କରିବା ଲୋକ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମତେ ତାଡ଼ନା କରିବା ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଆତ୍ମା ଯେ ଅନାଜ୍ଞାବ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତ ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବେ, ମାନେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଆମର ନନ୍ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର, ସେମାନେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବେ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ। ଏଟା ଝିଅ କି ପୁଅ କି ଘର କି ଦ୍ୱାର କି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଘର ବନାଇଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଜଳି କରି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ,
तेणु आज आमर दुख भोगर परिभाषा बदलवा दरकार। आगामी समय परिस्थिति केमितिका हम प्रिय भाई बहनी मैंने आपन चिंता भी करें सेमती होगापी जाऊँ। घर समस्या निरंक समय जो प्रकार होता आप इतिहास पढ़तु आम से बही गुड़ाक पढ़ुना जे ताड़ना समय लोक मैंने केमती थे ताड़ना प्राप्त लोक मान अवस्था केमती थिला से बही गुड़ाक जीवनी गुड़ाक पढ़ा दरकार तेरे जापर आम ताड़ना समय केमती रही पारे भाभी देखु ताड़ना जार ताड़ना ताकू भोगवाई पड़ो आईब दुखे पाइब आईब एकला स्त्री मिशा ना से सुना मनी सुना ओला हेब पाट शाढ़ी पिंधब भेनी देरी कर बुलब गाड़ी में बसी दुख आइला बेलू एकला आगा एकला आपण को कष्ट आपण ही पाइबे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आग पछे गुड़े लोक जाउछंती किंतु कष्ट के पाउछंती से एकला आगा से क्रूस बहन कर जाउछंती से प्रहारित हेले। तेणु आपण मानकु कहिबा पई चाहे आगामी समय दुख भोग ताड़ना निंदा अपमान कष्ट आसवा समय आनंद करने आपण मान प्रस्तुत हूँ। आसतु प्रार्थना करने जावा। पालक महाशय को अनुरोध करी सासिबे